One TV News Break. Lima ka mga public school sa Usamis nga bagong sentro sa BRIEF o Building Resilient and Our Voices for Empowerment. Mao ang Usamis City Central School, San Antonio National High School, Jose Lemho National High School, Tabid National High School o Galabinay National High School. Sugod pa sa paglusad sa BRIEF sa Jipaygo, Philippines nining tuiga, miabot na og 16 ka BRIEF centers ang napahimutang sa dakbayan sa Usamis pinagi sa bukas nga pagdawat sa Usamis City Division Office. Gani ang Usamis City gilakip sa Jipaygo, Philippines nga tipik og bahin sa nasod nga modelo sa BRIEF program. Bukas usab kini gisuportahan sa Sinso Usamis Administration tumikan kay nakalinya usab sa flagship program sa Sinso ang serbisyo og advokasya kon advocacy campaign sa Jipaygo, Philippines. Ang BRIEF program gawas sa advokasya sa climate change, libre usab kini nga naghatag og serbisyong panglawas sa mga estudyante sama sa confidential counseling, mental health, mental health support, adolescent health information, isyo sa panimalay o komunidad. Kailangan dinhi sa atong school-based teen centers ato silang tagaan og daghang mga information wherein the learners can make decisions for themselves alang sa ilahang kaugmaon and will not indulge into kana bang desisyon unya nga ilahang kabasulanan tungod kay wala sila na informed na dili usa unta to himuon nga decision. We are so happy with the great partnership, constructive partnership with our local government unit. That is why our EDCOM chair is here. Our SK Federated President is also invited. One TV News Break.